সবাই, নতুন একটা ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাই। তো আজ যেহেতু মকর সংক্রান্তি, সকালবেলা পুজো পাঠ সব কিছু সেরে নিয়ে চললাম মেলা ঘুরতে। এই যে রুমের সামনে থেকেই অটো ধরে নিয়েছি, এখন আমরা রয়েছি রাস্তাতে। এখান থেকে আমরা তিনজনই বেরিয়েছি, আর ওখানে রয়েছে দুই দিদিভাইয়ের দুটো মেয়ে আর দিদিভাইয়ের শাশুড়িকে। এই যে দেখুন, এই রাস্তাটা কি অপূর্ব সুন্দর আমাকে লাগছিল। জানি না এই নদীটার নাম কি, দুদিকে দুটো ওভারব্রিজ দেখা যাচ্ছে, আর নদীটি একদম শুকিয়ে গেছে, জল নেই, হালকা হালকা জলটি রয়েছে। খুব ভালো লাগছিল, ভাবছিলাম যে একদিন আসবো এই নদীটা ঘোরার জন্য। চলে এসেছি মেলাতে। দেখুন ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে, ওটাই হচ্ছে গেট। দেখুন এই ছোট ছোট টবে রাখা প্লাস্টিকের ফুলগুলো খুব সুন্দর লাগছিল। বেশি দামও বলছিল না, এগুলো মাত্র 10 টাকা করে বলছিল। তো ভাবছিলাম আসার সময় নিয়ে আসবো, কিন্তু আসার সময় একদমই মনে ছিল না, পুরো ভুলে গিয়েছিলাম, তাই আর নিয়ে আসাও হয়নি। ভাবছিলাম যে যেহেতু আমাদের পাকার বাড়ি হচ্ছে, তো এগুলো সাজিয়ে রাখার জন্য খুব ভালো, তাই ভাবলাম ছাড়ুন, বাড়িটা কমপ্লিট হতে দিই, আর পরে আবার একদিন না হয় যেখানে পাবো দেখতে কিনে নিয়ে যাব। এগুলো দেখুন ফ্রন্ট গেটে সাজানোর জন্য কি সুন্দর লাগছে, বেশ হাতে নেওয়ার পর টুং টুং ঘন্টাগুলোও বাজছে। এগুলো যদিও হাতেও বানাতে পারি আমি, তবুও এদের কাজগুলো যেন একদম নিখুঁত। এই যে এখানে মেলার ফ্রন্ট গেট, ওয়েলকাম লেখা আছে। যেহেতু মেলাটা অনেকটা বড়, তাই সিকিউরিটি ব্যবস্থাটাও সেরকম, আর পার্কিংটাও ভীষণ বড় রয়েছে। এই যে সামনেই বিবেকানন্দের দুপাশে দুটো ছবি রয়েছে, তার সাথে একটা করে হাতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই যে ঢুকলাম ফ্রন্ট গেট দিয়ে, সামনে একটা বড় স্ক্রিন লাগানো রয়েছে। আমরা দুপুরই গিয়েছিলাম, শুনেছি নাকি মেলাটাতে ভীষণ ভিড় হয়, সেই জন্যই আমরা দুপুর বেরিয়ে গিয়েছিলাম। ওই দেখুন কি বড় নাগরদোলা, যদিও চড়ার জন্য একদম মন করে না আমার, কারণ আমি একবার চড়েছিলাম, আমার অভিজ্ঞতা ভীষণই খারাপ, সেই জন্য আর ইচ্ছে করেন না যে নাগরদোলায় চড়বো, কোনোদিন ভাবিও না। আর এই যে নজর লাগবে না সেইগুলো এখন উঠেছে না, সেগুলো দিয়ে আবার চাবির লকেট, গেটের ঝালর সব কিছু বানিয়ে দিয়েছে। ঢুকতেই সামনে ভীষণ বড় একটি আচারের স্টল, আর এদিকে রয়েছে বিভিন্ন রকমের মশলা কাটিং করা। আর এই যে দোকানটি, এখানে বলছে শাড়ি নাকি 100 টাকা করে, আর আরেকটা রয়েছে সেটা হচ্ছে 500 টাকায় দুটো। তো আর কি, মেয়ে মানুষ, শাড়ি মানেই তো দৌড় লাগাবোই, সবাই মিলে দৌড় দিলাম এই দোকানটিতেই। এসেই তো 100 টাকার শাড়ি শুনে টপাটপ 3-4টে করে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলাম। প্রথমে তো বলছিলাম সবাই একটা একটা করে নেব, কিন্তু শাড়ি দেখলে কি আর লোভ সামাল দিতে পারা যায়, তাই সবাই 3-4টে, কেউ আবার 8-10টা করেও নিয়ে ফেলেছি। रील्स के लिए साड़ी, हाँ सूट है, सोचा थे मैं। हाँ। साड़ी है रे सूट दीदी, साड़ी नहीं। थोड़ा डार्क कलर लेंगे, क्योंकि ना ये सब सस्ते में दे रहे, धोने के बाद शायद कलर भी जा सकता है। हाँ यही पसंद है। आप देखिए ना, नहीं, ये भी है, ये अच्छा लग रहा है दीदी। हाँ आंटी को दो ना, ये वाला देखिए ना आंटी, ये वाला ठीक है दीदी। लो तो अच्छा वाला लो। आंटी देखिए ना ये वाला अच्छा दिख रहा है ना। जी 3.5 तो लिया गया है, 3 लिया के बाद वो वाला देखो, ये भी वाला कलर है। तो दीदी के लिए थोड़ा ना प्लेन वाला इसी वाला। हाँ ले लो, अपने सासू माँ के लिए ले लो। 100 रुपए की है साड़ी, 100 रुपए की है। चलो अंदर देखो।
इसको तुम पकड़ के रखो। क्या है ये? धागा है दीदी, धागा कढ़ाई वाला कढ़ाई निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। नहीं सिन्ना वाला मत लो, सिन्ना चला है दीदी उसमें, देखो ना हट जाएगा। इधर देखो ना, ये बहुत अच्छा है ये वाला, ये वाला देखो। देखिए ना आंटी, শাড়ি নেওয়া মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার সামনের দিকে যাচ্ছিলাম। সামনে আরও অনেক বড় মেলা, তো সামনের দিকে দেখলাম আরও বহু কিছুর দোকান লেগেছে। যেমন এইটা হচ্ছে পুরো কাঁথা স্টিচের যে কুর্তি বা চুড়িদার হয়, চুড়িদার পিস, সেই সবের দোকান। এখানে আবার বিভিন্ন রকমের পাপড় পাওয়া যায়। এদিকে আবার রয়েছে গলার সেট, কানের দুল। এই দেখুন এখানে আবার কি দেখাচ্ছেন ইনি। जला हुआ बर्तन, कढ़ाई, कुकर, सिंक, वॉश बेसिन, टाइल्स, मार्बल की गाड़ी है तो गाड़ी का टायर भी रगड़ सकते हैं। कॉर्नर साफ करेगा। एक ये आएगा मैडम, घर में किचन में ऐसा पानी गिर गया, कपड़ा क्या करता है, वही कोना पे खड़ा हो जाओ, आएगा। मैजिक टॉप तेल, घी, सांभर, चटनी गिर जाता है ना, कपड़े से साफ करते, कपड़ा क्या करता है, चिकनाहट को छोड़ता है। ये रबर टाइप का है ना, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। केवल इसको पानी में डालना, कोई सरफ नहीं, कोई शैम्पू नहीं, वॉश हो जाएगा। दुकान कितना दिन तक रहेगा भैया मेला? लास्ट है आज लास्ट है, 10 बजे तक रहेगा और 10 के बाद आज लास्ट है। ये दिखा दे मैडम, ये ले जाओ। নাগরদোলাটি যতবার দেখছি মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে যে আগের দিনের অভিজ্ঞতাটা যদি ভালো হতো তাহলে হয়তো আবার নাগরদোলাটা একবার চড়তে পারতাম। এই মেশিনটা যখন প্রথমে হাতের ওপর বসাই ভীষণ ভয় লাগছিল, তারপর দেখলাম ভীষণ আরাম হচ্ছে। আমার তো আবার ব্যাক সাইডেও একটু ম্যাসাজ করে দিল ইনি। थोड़ा घूमिए आप। अच्छा लड़की रहन दो, जैसे पहले वाइब्रेट होने लगा ना, फिर एकदम डर लग गया। एक आपका ये आएगा, हाँ स्वेटर में रुआ वगैरह हो जाता है ना, पता है ये वाला। स्वेटर में रुई निकल जाता है ना, उसको पूरा एकदम साफ करके नया जैसा कर देता है। ये आपका भाप लेने के लिए भी है, इसमें आपको पानी डालना होता है भाई। तेरे दाग किरण डाल दो भाप लेने के लिए काम आएगा। सैंडल के निकाल के है, सैंडल के सिर्फ आपको छोटा वाला भी है, ये वाला ले ले वही कर। देखो ये छोटा है। चला चलो ना इधर करवारी। बहुत आराम लग रहा है। তারপর দেখলাম হঠাৎ করে যে এখানে আবার আদিবাসী অয়েলও এসেছে। এই দেখুন আদিবাসী অয়েলের ঠেলাটা এদিকে লেগেছে। আর অরিজিনাল কিনা জানি না, তবে এনাকে দেখে মনে হচ্ছে সত্যিকারেরই এনি সাউথের লোক। 750 का है, बाप रे कहाँ से। दीदी ले लीजिए, आपका बाल इतना लंबा है। आदिवासी ऑयल, आदिवासी ऑयल। मैं भी से वो वाला। ये लेडीज के लिए 6 महीना लगाना पड़ता है। ये देखो नंबर है ना, नंबर से कॉल करना, बात करना।
बिलासपुर में कहाँ भी, इंडियन में कहाँ भी मैडम ओरिजिनल वाला तेल है, मैसूर कर्नाटक से हम खुद है। एड्रेस लिख के भेजो। दे दिया ना मैडम। कार्ड लेके लगाओ बाल में, लगाओ बाल में, जड़ों में लगाओ, बाल मोटा जाड़ा होके उगेगा। आदिवासी का ओरिजिनल तेल है, 108 जड़ी बूटी डाल के पकाया हुआ तेल है। ऐसा तेल आप डायरेक्ट मिक्स कर लेंगे तो ऑनलाइन में जाके कम पैसा का नकली तेल खरीदोगे मैडम। आज दिन आखिरी दिन है, 1500 का है, 1200 में दे रहा हूँ। लो 300 कम है, आज लास्ट दिन है ना। आप चेक करके फायदा हो गया तो आपसे 10 कस्टमर मिलेगा। 4 दिन लगातार लगा लो, बाल झड़ना बंद हो जाएगा। मिल जाएगा, 1300 में मिल जाएगा। 4 दिन के बाद हफ्ते में 3 बार लगाओ। लेकिन ट्राई करो, 3 महीने का कोर्स रहता है, 3 महीने यूज कर लो, दोबारा नहीं दीदी, छोटा वाला भी तो छोटा वाला भी है क्योंकि ना, आपका ये लो, ये 750 एक 600 दिन में 10-12 बाल गिरता है, टूटता है, उसके लिए जोड़ों में उठा लगाओ, के जोड़ों में मजबूत मोटा से बाल, बाल जाड़ा रखेगा। बाल आएगा, दोबारा गिरा ग्रोथ बाल दे, होएगा। टूटता नहीं, वैसे मजबूत करके सही रखेगा। से 3 महीना लगा लिया तो बाल खींचेगा नहीं, बाल नहीं टूटेगा मैडम, बाल में उतना मजबूत होएगा। लेकिन ट्राई करो, ये मैम, बाल एक बार के लिए ट्राई करो। फ्रेंच फ्राइज नहीं बनाना, प्याज कटिंग करना है। फर्स्ट टाइम में रखोगे लंबा लंबा आ जाएगा, सेकंड टाइम में डालोगे तड़के के लिए, पुलाव के लिए, मिक्स वेज के लिए आ गया। इसी में सॉफ्ट आइटम कटिंग करना है। टमाटो 490, आज लास्ट डे ऊपर 400 रुपये। फाइन कटिंग हो गया। धोना साफ करना बिल्कुल इजी, ओपन किया, ब्लेड बाहर आ गया। पूरा अनब्रेकेबल है, ऐसे गिर जाए, ऐसे गिर जाए, ऐसे गिर जाए, टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं। इसी में आपने सैलेड बनाना है, गाजर का, मूली का, खीरे का, ककड़ी का। फाइन सैलेड बनाएंगे। जूसर तेरा दीदी 650 का है, लास्ट डे ऊपर एकदम 500 रुपये। এখানে আবার এসে দেখলাম এখানেও 100 টাকায় শাড়ি দিচ্ছে। সবাই আবার লাইন লাগিয়ে এখানে ঢুকে গেলাম। এখান থেকেও প্রায় অনেকগুলি শাড়ি নেওয়া হয়ে গেছে। टोपी हम बैग में घुसा दीदी। हाँ दीदी, ये तो इधर कितना सुंदर इयरिंग है, उधर अच्छा नहीं था, पुराना पुराना लग रहा है। ये पूरा मौजूद ये भी तो वही था। हाँ इधर ये सब नहीं देखते। पूरा बाल वगैरह सब इसका, बारीक से बारीक डस्ट, बारीक से बारीक कचरा, धूल मिट्टी, बाल वगैरह सब कुछ रख के zigzag करना रहता है। सारा कचरा इसके अंदर रख के चला के देखो। देखो ना, देखिए ना आंटी, अब ट्राई करके नहीं देखने के लिए बोलो। रख के हल्का सा zigzag कीजिए, प्रेस करके दबा करके। हाँ, सारा कचरा, धूल मिट्टी, बाल वगैरह सारा इसके अंदर। कारपेट, कालीन, बिस्तर, रजाई, गद्दा, चादर गंदगी इस पे गिरा, वो उठाने के लिए वही तो उठाएगा। ये देखिए ना, बेड, सोफा, गलीचा, मैट, कालीन, बिस्तर, चादर, बारीक बारीक गंदगी, बारीक बारीक डस्ट पूरा इसके अंदर। बच्चों के जो हेयर वगैरह सारा लेकिन आप घर पे ले जाके अगर कीजिएगा ना, नहीं होगा, नहीं होता। এদিকে আবার একটি আদিবাসী অয়েলের দোকান বসেছে। এই দেখুন, ইনিও আবার আদিবাসী অয়েল নিয়ে বসেছেন এখানে। ले जाके हम लोग ट्राई करते हैं तो नहीं होता है। अगर ऐसे बोलते कि 10 रुपये करके ले जाओ, हम तो पूरा उठा लेते हैं बस्ता भर। क्या छूना है? এগুলো আবার ভীষণ সুন্দর লাগছিল, ঘর সাজানোর জন্য একদম পারফেক্ট। কিন্তু এক একটার দামও বলছিল 15,000 16,000 করে। এখানে একটা বুদ্ধ মূর্তি রয়েছে, সেটার আবার রেট সব থেকে বেশি, জানেন তো। কিন্তু দেখতেও সেরকম ভীষণ সুন্দর। लाफिंग मुद्दा है, लाफिंग मुद्दा। এই দেখুন, এখানে দুটো মার্বেল পাথরের আবার কাটিং করার সিংহ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কি সুন্দর, অপূর্ব হাতের কাজগুলো। আর এখানে তো ফুলদানিগুলো যতই দেখছি ততই আমার নিতে ইচ্ছে করছে।
আর এদিকটাতে পুরো রয়েছে সার্কাস আর বাচ্চাদের খেলার জন্য সব কিছু, আর বড়দের নাগরদোলা বা বড়দের খেলার জন্য সব কিছু এদিকেই রয়েছে। এখানে আবার এই গেমটি দেখতে পেয়ে দিদি বললো এই গেমটি খেলবে। 50 টাকাতে আপনাকে বল দিয়ে দেবে, আপনার বল যে নাম্বারে অনুযায়ী ফেলতে হবে। অনেকেই হয়তো খেলাটি জানেন। নাম্বারগুলো একসাথে জোড়ার পর আপনার টোটাল যত হবে সেই টোটালে যে গিফটটি থাকবে সেটি আপনাকে দেওয়া হবে। তো দিদি তো 50 টাকা দিয়ে খেলতে শুরু করে দিলেন। এই দেখুন দিদির ফার্স্টে পড়লো 4, তারপর পড়েছে 3, তারপর পড়লো আবার 4। देख मम्मी खेल रही है, देख ना बॉल डाल रही है, प्राइज मिलेगा मम्मी को। তারপর পড়লো আবার 4। ऐसे दीदी पहले देख लेना তারপর चाहिए আবার कि कितना 4, में क्या इनाम है, उसके बाद वो सीधा सीधा डाल देना चाहिए। তারপর আবার 3। তো টোটাল হয়ে গেছে। कितना हुआ देख ली जोड़ के, 9 और 4। তো টোটাল 21 হয়েছে। আর 21-এ দেখা হচ্ছে যে কোন গিফটটি রয়েছে। किस 9, 13, 21 में ये देखो तुम्हारे लिए क्या मिला है, टिफिन बॉक्स। मजा आया ना, टिफिन बॉक्स मिल गया स्कूल जाने के लिए, मम्मी गिफ्ट मिल गया टिफिन बॉक्स। এই যে গাড়িগুলো ঘুরছে না, ওটাতে ঘোরার জন্য বলছিল, কিন্তু আমি দেখেছি আমাদের বেঙ্গলের একটি মেয়ে এরকম একটি গাড়িতে ঘুরছিল আর মারা গেছে। আপনারাও হয়তো অনেকেই ভিডিওটা দেখেছেন। সেই ভয়ে আমি তো আর নয় বাবা, একদমই নয়। আর যদি চড়ার পরে সেই নাগরদোলার মতো অভিজ্ঞতা হয়, সেই জন্য ভয়ে আমি বললাম না না বাবা, আমার 100 টাকা খরচা করে এসব চড়ার কোনো দরকার নেই। হ্যাঁ, যদি অভিজ্ঞতা ভালো হতো নিশ্চয়ই চড়তাম। যেহেতু নাগরদোলার অভিজ্ঞতাটা একদমই ভালো নয়, এটা তো বাবা উল্টোপাল্টা ঘোরাচ্ছে, কোথায় মাথা ব্যথা গড়িয়ে যাবে, একদম দরকার নেই। আমি তো পুরোপুরি না বলে দিলাম। बहुत डर लगता है। কত কিছুই না বসেছে, বোধহয় এত বড় জায়গা নিয়ে এটি হয়েছে। হয়তো একটা ক্রিকেট খেলার যে গ্রাউন্ড হয় তার থেকেও হয়তো বড়, কারণ ভীষণ এই যে গেমসের জিনিসগুলো বসেছে এগুলোই হয়তো একটা ক্রিকেট খেলা, পুরোটা মিলে একটা ক্রিকেট গ্রাউন্ড হয়ে যায়। তাই বোধহয় সব পুরো মেলাটা হয়তো একটা ক্রিকেট গ্রাউন্ডের থেকেও বড়। আর এই যে বাচ্চাদের এখানে ট্রেন গাড়ি, সাথে রয়েছে আবার চুক্তি আর চকু। এটা দেখে তো আবার আমাদের যে রুমের যে আন্টি, ও আন্টির মেয়ে, তার মেয়ে দিশা, সেও বায়না করলো চাপবে, তো তাকেও চাপানো হলো। এই যে এবার আমাদের গ্রীষের পালা। इधर देखो, ओए ग्रीषा, अरे वाह,
যে দূরে প্যান্ডেলটা, ওখানে আবার চলছে সার্কাস। যদিও কোনো দিন দেখিও নি আর জানিও না কেমন হয়। आज के दिन में करीब 1600 स्टाफ है। इसमें से आपको बता सकते हैं जहाँ पे आगजनी की घटना हुई हो तो कृपया एक राम मंत्र सबसे सस्ता सुंदर मोस्ट ऑफ द এদিকটাতে আবার বিভিন্ন রকমের গাড়ির স্টল বসেছে। परिचितों को जरूर बताएं कि अपने जेब में रखी हुई रुमाल या किसी भी बैंक मां सुरक्षित रही तुहर पैसा गहना भारत सरकार के नाम ले हो कहना। बैंक मां सुरक्षित रही तुहर पैसा गहना भारत सरकार के नाम ले हो कहना। जिंदगी भर सुखे सुखी हमला ही रहे वाले वो खाता ला आलू जरूर फायदा है। RBI से संचालित बैंक में खाता RBI से संचालित बैंक में खाता भागला जनता ही बैंक जवाबदारी लेके भागला जनता ही। जहाँ पर आगजनी की घटना हुई है जैसे मॉल, मिनी फ्लैट, अपार्टमेंट, होटल, हॉस्पिटल, तो कृपया सबसे पहले इससे बचने के लिए आप अपने छुट्टी का लाभ को मिलता है। RBI से संचालित बैंक में खाता अगर आपके RBI से संचालित बैंक में खाता और आपके जीवन रक्षा के लिए एक राम मंत्र RBI से संचालित बैंक में खाता रिश्तेदारों तक, बच्चों तक, बूढ़ों तक जरूर पहुँचाएं। हर्ष मिश्रा, उमेर असलम, सूर्यांश। এখন আমি যাচ্ছি ওই যে দূরে দেখুন 500 টাকার নোট হেঁটে হেঁটে আসছে ওনার কাছেই একটা ফটো ক্লিক করার জন্য। কি দারুণ লাগছিল, আমি দূর থেকে দেখেই ভাবছিলাম ওনার কাছে গিয়ে একটা ফটো নেব আমি। তো উনি দাঁড়িয়ে গেলেন, আমাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন হয়েছে ম্যাম? তো আমি বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে, আপনি যান যান। এই দেখুন আমাদের গান্ধীজি বসে বসেই হাঁটছেন, নোটটা কেমন হেঁটে হেঁটে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এবার হলো আমাদের মেলা ঘোরা শেষ, আমরা যাচ্ছি এখন বাড়ির উদ্দেশ্যে। এই যে এক্সিট গেট দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো, আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।